औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तुलबा। आइए बेटा, उर्दू क़वाइद से आज हम जिस उन्वान पर मज़मून नवीसी करेंगे वो उन्वान है तंदुरुस्ती हज़ार नेमत। जी हाँ बेटा, तंदुरुस्ती अल्लाह ताला की हज़ार नेमतों में से एक नेमत है। आइए बेटा, इस उन्वान पर मज़मून नवीसी करने से पहले हम इस उन्वान के अहम नुकात समझ लेते हैं जिन पर रोशनी डाली जाएगी, और ये नुकात इस उन्वान को समझने में हमारी रहनुमाई करेंगे। तो बेटा, इसके अहम नुकात ये हैं: इंसानी जिस्म, बेश बहा कीमत या बेश बहा दौलत, मेहनत व मुशक्क़त, मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल, वर्जिश, सुबह सवेरे उठना, सफाई, मुल्क की तरक्की, ज़िंदगी की कद्र। जी हाँ बेटा, इंसानी जिस्म एक मशीन की मानंद है। अगर किसी मशीन का एक पुर्ज़ा ख़राब हो जाए तो बेटा सारी मशीन ख़राब हो जाती है। इसी तरह अगर हमारे जिस्म का कोई हिस्सा किसी वजह से तंदुरुस्त ना रहे तो जिस्म के सारे आज़ा बुरी तरह मुतासिर होते हैं। बेटा, तंदुरुस्ती एक बेश कीमत दौलत है, और कितने खुशनसीब हैं, कितने खुशकिस्मत हैं वो लोग जो इस दुनिया में सेहत और तंदुरुस्ती की नेमत से माला माल हैं। बेटा, गरीब आदमी अगर सेहतमंद है तो इसकी अच्छी सेहत खुद एक बहुत बड़ी उसके लिए दौलत है, और दौलतमंद आदमी अगर तंदुरुस्त नहीं तो इसकी दौलत और खुशहाली बेफ़ायदा है। दूसरे अल्फाज में तंदुरुस्ती माल और दौलत से ज़्यादा अफजल है। दीन और दुनिया की कामयाबी और कामरानी के लिए जिस्मानी सेहत का होना अशद ज़रूरी है। बीमार आदमी की रूह भी बीमार होती है और वो दुनिया का कोई भी काम दिल जमई से नहीं कर सकता। ज़िंदगी में बाज़ कामों के लिए जिस्मानी ताकत की ज़रूरत होती है और बाज़ कामों के लिए जहनी क़ुव्वत दरकार होती है। तो बेटा, बीमार आदमी इन दोनों क़ुव्वतों से महरूम होता है। बीमार आदमी ना तो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है, ना ही बनी नूए इंसान के लिए कोई मुफीद काम सर अंजाम दे सकता है। जिन लोगों ने भी इस दुनिया में कारनामे अंजाम दिए हैं वो ज़हीन होने के साथ साथ सेहतमंद और तवाना भी थे। दुनिया के बड़े बड़े मुफ़क्किर, कौमी शायर, आलमगीर शोहरत रखने वाले फ़ातिहीन, बैनुल अक़वामी शोहरत रखने वाले फ़लसफ़ी और साइंसदान जिस्मानी और ज़हनी सेहत के बलबूते पर ही इस रुतबे और मर्तबे को पहुँचे हैं। बेटा, जो शख्स मुसलसल बीमार रहता है वो अपने आप से बहुत बेजार हो जाता है। दुनिया की कोई नेमत भी इससे अच्छी नहीं लगती। ज़िंदगी इसके लिए वबाल बन जाती है। चारपाई पर मुसलसल लेटे रहने से तबीयत में उसकी बीमार के चिड़चिड़ापन आ जाता है। शब व रोज़ बदमज़ा और कड़वी दवाएं पीना पड़ती हैं। ज़िंदगी की रंगीनियों से इसे नफ़रत हो जाती है और वो उम्दा और मज़ेदार ग़िज़ाओं से लुत्फ़ अंदोज़ भी नहीं हो सकता। बेटा, घर वाले भी इसकी बीमारी से एक वक्त आता है कि आजिज़ आ जाते हैं। सेहत बेटा एक अजीम नेमत है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। जो भी इस नेमत की कदर नहीं करेगा वो नाशुक्रा और एहसान फरामोश होगा। ये बात तो रोज़े रोशन की तरह आया है कि सेहत दौलत से ख़रीदी नहीं जा सकती, और अगर सेहत कीमतन बिक रही होती तो दौलतमंद कभी बीमार नहीं पड़ता। बेटा, सेहत कायम रखने के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है मुनासिब ग़िज़ा का इस्तेमाल। मुनासिब ग़िज़ा इंसानी जिस्म के लिए ईंधन की हैसियत रखती है। इंसान की जो अक्सर बीमारियां होती हैं वो गलत ग़िज़ा से पैदा होती हैं। गलत ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करने की वजह से ज़्यादा खाने से भी हमें इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि सकील और मुरग़न ग़िज़ाएँ भी सेहत को तबाह कर देती हैं। इसलिए ग़िज़ा हमेशा सादा और ख़ालिस खानी चाहिए। खाना हमेशा भूख के वक्त खाना चाहिए। वो लोग जो सहर होने से पहले ही खाने से हाथ खींच लेते हैं, यानी पेट भरने से पहले ही हाथ खींच लेते हैं, वो बहुत कम बीमार होते हैं। सेहतमंद रहने के लिए अच्छे इंसानों की बेटा सोहबत भी बहुत ज़रूरी होती है।
خوش رہنے سے بھی انسانی صحت پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے۔ صبح سویرے اٹھنا صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ جو انسان صبح سویرے اٹھتا ہے وہ رات کو وقت پر سوتا ہے، وہ ہمیشہ تندرست اور چاق و چوبند رہتا ہے اور دنیا کا ہر کام دل لگا کر محنت سے کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی صحت کی بیٹا حفاظت کرنی چاہیے اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ اوکے بیٹا، میں نے جو آپ کو نکات دیے ہیں وہ آپ ان کا ٹائٹل پیج بنائیں گے اور ان نکات کی روشنی میں اور میرے لیکچر کی روشنی میں ایک اچھا اور معیاری مضمون تیار کریں گے۔ اس کے علاوہ بیٹا آج ہم اردو قواعد سے فعل معروف اور فعل مجہول کی تعریف اور مشق بھی کریں گے۔ بیٹا فعل کام کو کہتے ہیں اور فعل معروف بیٹا وہ جملہ جس میں فاعل کا ذکر فعل کے ساتھ ہو، یعنی فاعل موجود ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں، یعنی ایسا جملہ جس میں کام ہو رہا ہے اور اس جملے میں فاعل یعنی کام کرنے والا بھی موجود ہو تو فعل معروف ہے۔ جیسے علی کھانا کھا رہا ہے تو کھانا فعل ہے اور علی فاعل ہے، تو بیٹا اس جملے میں فعل کے ساتھ فاعل کا ذکر ہے تو یہ جملہ فعل معروف ہے۔ آئیے اس کی مثال دیکھتے ہیں۔ استاد نے سبق پڑھایا، استاد فاعل ہے اور فعل پڑھایا، تو بیٹا فعل کے ساتھ فاعل کا ذکر ہے تو بیٹا یہ جملہ کون سا ہوا؟ یہ جملہ فعل معروف ہے۔ آئیے اب فعل مجہول کو سمجھتے ہیں۔ بیٹا جس جملے میں فعل کا ذکر فاعل کے ساتھ نہ ہو، یعنی جملے میں جھول ہو، یعنی جملہ نامکمل ہو، تو ایسا جملہ فعل مجہول کہلاتا ہے۔ یعنی ایسا جملہ جس میں فعل یعنی کام تو موجود ہو لیکن کام کرنے والا یعنی فاعل موجود نہ ہو، یعنی جملہ ادھورا ہو اور نامکمل ہو، تو وہ کون سا جملہ ہے؟ وہ فعل مجہول کہلاتا ہے۔ مثلاً کھلونے خریدے۔ اب اس جملے میں بیٹا فعل تو موجود ہے لیکن فاعل موجود نہیں ہے، یعنی کام تو ہو رہا ہے لیکن کام کرنے والا موجود نہیں ہے۔ دوسرا جملہ دیکھیں، کھانا کھایا گیا۔ اس جملے میں بھی بیٹا فعل موجود ہے لیکن فاعل موجود نہیں ہے، تو بیٹا یہ جملہ بھی فعل مجہول ہے۔ آئیے اب اس فعل معروف فعل مجہول کی ہم مشق بھی کر لیتے ہیں۔ کچھ جملے میں آپ کو بتاؤں گی اور پھر بتاؤں گی کہ یہ کون سا جملہ ہے، فعل معروف کا ہے یا فعل مجہول کا ہے۔ صبح بچے مدرسے گئے۔ جی بیٹا اس میں فاعل بھی موجود ہے اور اس میں فعل بھی موجود ہے، تو یہ فعل معروف ہے۔ بہار آئی، یہ فعل مجہول ہے کیونکہ اس میں فاعل موجود نہیں ہے۔ تیسرا جملہ دیکھیے، لڑکوں نے سالانہ امتحان دیا۔ جی بیٹا یہ فعل معروف ہے۔ پاکستان نے انگلینڈ کو ہرا دیا۔ اس میں بھی بیٹا فاعل بھی موجود ہے اور فعل بھی موجود ہے، تو یہ جملہ بھی فعل معروف ہوا۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم ہار گئی۔ اس میں بھی فاعل موجود ہے اور فعل بھی موجود ہے، لہٰذا یہ جملہ بھی فعل معروف کا ہے۔ امریکہ نے راکٹ چھوڑا۔ اوکے بیٹا اس میں بھی فاعل اور فعل دونوں موجود ہیں، یعنی یہ جملہ مکمل ہے تو یہ بھی جملہ ہوا فعل معروف۔ اوکے بیٹا کھانا کھایا، فعل مجہول کیونکہ اس میں فاعل نہیں ہے۔ امتحان دے دیا گیا، یہ بھی فعل مجہول ہے، یہ بھی جملہ نامکمل ہے، اس میں بھی فاعل موجود نہیں ہے۔ اوکے بیٹا امید ہے کہ آپ مضمون نویسی بھی سمجھ گئے ہوں گے اور جو میں نے آپ کو قواعد تعریف کروائی ہے وہ بھی آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ لہٰذا بیٹا اب آپ قواعد کا ٹائٹل پیج بنائیں گے اور مضمون نویسی کی ہیڈنگ ڈال کے اس کے اہم نکات لکھیں گے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، اور پھر آپ ایک اچھا اور معیاری مضمون تیار کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ قواعد میں تعریف کریں گے فعل معروف فعل مجہول کی اور اس کی مشق بھی کریں گے۔ اوکے بیٹا پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اوکے اللہ حافظ۔